Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Melodies, Michelle ni otifo anopai. Mejiri se board ya da homa. We bia ho. Amede me de bia me sire nyame pai bo se o ma hondi. Nefa ejuma pa we bi bo Ghana. Nefa di ebinim sutumi. Omo a omo ji negative ma ono. Nefa di omo sutumi. E da nyame asen. Brother na wo Germany oye tebe ohon na mpese me kire ma adwen kakra wasem no. Ebia me sure say broadcast na we here no efa NDC for na amokoye poster na asem no antini you asem no antini you so tini pa wo di kan say even police commander na wo duty club na o pese oye de wo jai omo enti fine ye fa say wo Melodies de woni memra because wo nye lawmaker wonu ni memra enti wonu die like say wa die wu kan ni enye fa ni sa na adentra police ni na onu woni memra no onu krapo no wan sisi say na nka opeso oja mo if say ni guys on montimi dem up to Monday na eteji say police ni so eni memra na say na me brother no kana asembi ohoye pese kan ejuni hu yansa na yeka na Melodies no so MPP ni kura pa sa poster ya sa audio ya wo seni audio phone ya wo seni enu kapo ni ye shosho no kura po be hie oba broadcast se obi anti bi na se so am broadcast se obi anti asem bi oho no ye pese kan o se ye ti asem ni ye na wo ti asem na no wadwene hu ye na kokumen besie asema meka sachre bajuni ba asembe o pese o kan wo so dwunu yi pa amfena wo yere wo be ba out abekasa. Now this is not the first time Sanya Manu Kosu NDC for club say o mo post here o mo ye sa video no o mo di bi e de atare o mo yi ne so enti NDC for no o mo nim nipa na o mo ye sa de na omo nipa na omo so di poster no eritare Muhammad e no so onti omo de omo timi chi nipa na na die o san kan clap no esan ye me he clap say o say enani Melodies will last ye follow bi ya e wa kwentum nyina ye follow bi anye bia Melodies a time na obi na YouTube channel wa phone so wa Germany baby a wa say oh blapen subscribe to me YouTube channel one subscriber I mean to me enye ida anye bia wa phone so aka anye bia wa friend no onu phone so na o ka sa asem bi o ho ye pese kan ye dwuni hu yan sana ye be na ye pese kan and case for the love of my party o me anti me call penalty TV if the penalty TV no mo kan ko mo ya e mo bo ha o be kọ akwa Melodies scrap you be crap asem on post you if the asem o kan crap akwa say like who ye advert Emma penalty TV o you be crap anka won post sa na ma no we ni pa boni anka won post sa na ma no asem na Melodies kan no se bia me bra no be sa akobo audio no ati ni ya endi eye say yeah you are going to me nyina ye follow bi o ka say wo si won follow a fine and at time na Melodies na gi so no ba bi YouTube channel wan fa phone na floor na enya wu na ohun ansa na we den ohun ansa na obi YouTube channel ade ba kwa mpesa o share so no wo share no so no na seconds we see we Kevitela ayi na ni se wo NDC ni Kevitela wa ba wo abega jo so NDC ni wa ba wo abega jo so NDC ni ebia Kevitela wo ye broadcast na wontantie Kevitela bi na no anka da eye mu na mu jeje no mu MPP for na mu jeje ni se wo NDC ni mu MPP for na mu jeje ni se wo NDC ni
on say Ghana na nkasa na ye wo no nipa bia obi a oka nukure bia na ne ho ye hi Ghana especially Ghana obi a oka nukure bia na ne ho ye hi ama se Kevitela di owo ye nti e bia fine two things e bit abem se Kevitela o NDC ni but one card da so no e NDC ni na mpese mi ma o mi bra no ti ase Kevitela anka da se o NDC ni se wuka Mugabe die ni die ye betimi aka sisi se Mugabe die o NDC na efise onu de o kan Mugabe de onu o kan pa se onu ontu na ba man pipi da no onu o NDC ni ma papa Mugabe de o kan ba se o pese o ka Kevitela die ni die ene bla mi e show social media na wonam no nhwe nyansa bia wo ho social media na wonam no a wo say credit edi ko social media no edi akone ba nya wo nhwe nyansa bia wo ho edi say ebi asem bia obi abeka bia na wo dwini edi afa negative kra mi show say wo sa na wo nipa no tie osi Ghana for omo Ghana no omo nka no kre wow ya yi wo kwa ntum krapo na tora yen danga no kre ye krapo ye de no krapo ye wasting omo Ghana ye isi ya tukwa isi ya hia nyasa aba according to we nkrapo kan se wo Germany enye krokitiwa Germany na wo no enye krokitiwa now so be a bias now the who can and brokers na nipa ni ye no anti ni ye obetimi abu ekuru na wo nu de wo kan no wo de wo timi bu ekuru afa bi o ho ye pese kan ye dwuni hu ye pa se na be de ye ka asam na Ghana fo ye nyacho dodo se nipa ni ka asam ba kwa like no what capture bi ke krebi no their story no capture bi ka krebi no their story na le tra police na we sa de police ni wan kwatake o so no onu ne wo hu bebi a won ntimi kwatake enti melodies na onu wa be broadcast asem no onu wo de kan ka police ni die na ansana onu so ka bi no onu so kire na adwen no no wo si melodies die onu die wo ni die na o kan de enye police ni na onu wo de emra eye djuma kola apono ohun se o asem onya asem ani pa ni betimi adem up to Monday na melodies anka se eni kwa se omochi omu wanka se eni kwa se omochi omu se ombede ma up to Monday no and I say sa na police ni su according to report na be say sa na police ni su e patch se wo se asem onya asem ombetimi adem up to Monday obo ko penalty require woko penalty we kwel say nyina yen kobio enene ni last ani bia one subscribe to Melodies TV onya dia ni Indiana one subscribe to Melodies TV onya dia ni Indibio mana blai pa boko there I hope say boko sambi o hope so kan dwini hu yan sana obere be back out beka so waka so obi the eneni ni lasa and they say bia wood eneni laso say ya wa kwencho nyina yen subscribe so we should subscribe akọ obi ampa o cho say ba never subscribe my Melodies TV and na obi a broadcaster ti asem na wo ti nyansa asem na wo asem no en fa boni na wo no ti nyansa asem na wo ne fa bo bra ti nyansa asem na wo no ne fa bo bra en fa yi boni na wo se Melodies MPP ni a se Melodies NDC ni a excuse me se Melodies NDC ni a anka yi na post na Mahama enko post e fa Achim Saka boys anka Melody on condemn o muda on condemn Mahama se die Mahama ye ni enye wa be sa say NDC for penifo na omo honum no omo from phone su na omo interview omo a why na e ka asem na Mahama kan na enye omo no omo nkada se asem na Mahama kan ni enye ba Melodies broadcast fast asem no kan say master asem na Mahama kan enye eni kan se okasa
na on say ewiase e wa angasa no saa na ti o ewiase e wa angasa no saa na ti MPP for mo ka se voter for say omunye Ghana for omunye Togo for enti omu ko omu krom no eni die enye tribalism na mo yo eni enye tribalism na mo ye o ende se no omu ka kekere bi di ati ahunu se mo akofre penifo so omu ka asam no se san se na achimfo de omunye Ghana for angasa ba voter for de omunye Ghana for mo hu wiase mo si awiase tie ya tukwan ya nyame ya aduma ya sa tukwan kakra bi kula pono eye ye nhia nyansa ne gya jimie no ya nyame ya aduma ya tukwan no eye ye nhia nyansa na jimie no eye adosu dodo asema ameka no meka kire ba jiri ba ida bi ase